आज कौन कचेरी जीवन के आज बा रविवार कचेरी बंद। अरे हाँ रे आज रविवार कुसुपुर हाट ये निया लगा मनटा सब भूली जाउची। कौन किछ कहबू? कौन आउ कहबी केते दिन एमती चली थीबो। को कथा? तोरी कथा 5 वर्ष हेलानी तो संगे लागिची समस्त परी आमर भी गोटे घर को बहु आनिबा। कहलु 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 पाठ पढ़ा सरू पाठ पढ़ा भी सरला फेर धइलु चाकरी करे चाकरी भी कलु आ एबे कहलरु मो कथा तो काने रे पसुनी। अरे बापा मोर कौन आउ बड़ बस माड़ी आसुची खटिबाको मोरी बसर बुढ़ी माने नाती नातुणी खेलैकरी हस खुशी रे दिन काटुचंती आउ मु अलेखिणी जा खाली ए घर काम रे सड़ी सड़ी करी मरुची। किए कोची काम दाम करिया को बाहर काम तो विदा मा आसी कला रंधा बड़ा तो चंपा आसी करूची हे हे तू मते जा बाढ़ी की दउचू मु आउ सेतक भी करबिनी जा सब बेले मु तमरी जंजाल रे घांटी होची अथच तू बाहबा को राजी हो तू काहू पुछिबू मो मन कथा 3 परस्त घर तू कचेरी की गला परे घर गोटे कोणरे पड़ी रोची घरटा भारी खाँ खाँ लगुच किए अच्छी मो पाखे काली परी लगुच तते होता 10 बरस चंपा को 5 बरस कौटी थिला ये नियागिला पोखरी पानीटा तांको सेक पारिकी नहीं गला केते कष्ट रे मु तुमको हेडू टेरो एडीटीए कली आज परिवार होला परे तम मन कथा तमे बुझिला तो कथा बुझिबो किए। कौन शिव अरे मनटा दुख थिला परी लागुची मला किछि कहलु काई एमती गुम मारे बसिलु कोन अरे बो किछि कहला कि कहबो कोन उठे बसी दोनी घरे मते गोटे कथा को जपा मारी करी बसछि केबे बाहाबो मला सी को खराब कथाटा कहला जे तू मुंडा केमती हांडीटा करी करछु। हां अरे पुओ तार चाकरी करिछि बाहाबा को योग्य होइछि सी कहबनी तो कहबो के ए बयस रे तते कोन से आउरी लागी बाडी के दब तू भी से कथा कहछु मु कोन कहबी कि रे जार आखि नै कान नै सी भी एक कथा कहबो मते কিন্তু এসব কথা জমা ভাল লাগুনি ভাল লাগুনি যদি এমপি অভিয়াড়া হই বুলো था तो बहु पछ खटी खटी याडे नयांत हो गलानी तोर तो रंग देखौता अरे जदी निजे कोठी ठीक कहचु कहनु आमे सेठी प्रस्ताव पकेबा मु काई को ठीक करी म ताहले आमे ठीक करबु कहनु तोर केमिति का जिया दरकार जिया शिक्षित आइतिबो परिवार संस्कार भलो थिबो आ सुंदरी सुंदरी भी हेतिबो मला जा हयरे तो मन भितरे पेट भितरे एते कथा पुरई चुटी हां परिवार थिबो भलो हेइथिबो घर थिबो आ सुंदर भी हेइथिबो अरे एगुडा का सब मन खोली आम पाखरे कहि परलुनु जे गला बाहा हबुनु बोली दिन गड़ेई चलीचु हयरे हे टोका हां एबे देखिबू जदि गोटाए मास भितरे तो बोऊ पई बोऊटिए न आनी देइची ताहाले मो ना अनिबाला नुहे तो मन पसंदर झियटा आनी देले मते तू कोन दबु कहिलु आग तू आग तो काम सर मु मो कथा बुझिबिनी ठीक अछि तू राजी हेइचु माने तो बाहागर हेई गला बोली जाने
ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ତୋ ବୋଉକୁ ତୋ ମନ ପସନ୍ଦ କଥା କହୁଛି। ଆଇ ଯେତିକି କହିବା କଥା କହିବୁ, ବୋଉକୁ ଜମା ଅଧିକା କହିବୁନି। ଯା ମ ଯା, ମୁଁ କଣ କହିବି ନ କହିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଟୋକା ନବରଙ୍ଗ ଦେଖଉଛି ମତେ। ତମେ ଜାଣିନ କି ଭାଇ ପୁରା ବାହାଘର ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି? କଣ କହିଲ? ଭାଇ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି? ତମେ ସତ କହୁଛ? ହଁ। ଯା, ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭୋଜିଟା ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଭୋଜି ଖାଇବା ପରେ ଆଗ ବାହାଘର ଠିକ କର। କାଲିଠାରୁ ଝିଅ ଖୋଜା ଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଅନ୍ୟାୟ କହିଛି ଆଗ ତିଥିକି ବାହାଘର ହବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ତମ ଭାଇ ବାହା ପାଇଁ ଆଜି ରାଜି ହେଲେ, ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଠାକ ହେଇନି, ତମେ କହୁଛ କଣ ଆଗ ତିଥିରେ ବାହାଘର ହବ? ହବନି କାହିଁକି? ଆଈ କହିଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ତାଙ୍କ କଥା ତ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି ନା, ସେ ଯାହା କହିବେ ବେଦର ଗାର। ଶୁଣ, ଝିଅ ଠିକ କଲ କି ନ କଲ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତମର, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ତିଥି ଘୁଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ଝିଅଟି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ଭଲ ପରିବାରର ହୋଇଥିବ, ନହେଲେ ଭାଇଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହବନି। ନହେଲେ ନାଇଁ, ସବୁଦିନ ଏମିତି ବାଡୁ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମିତି କୁହନି, ଆଗ ତିଥିକି ବାହାଘର ହବା କଥା ହବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମ କଥା କିଛି ଶୁଣିବିନି। କହିଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ସେ ଦେଖା ଦେଇ କଥା ନାହିଁ। ବୋଉଟା କାମ ପାଇଁ ଟାଉନ ବାହାରୁ ହଉଛି, ଘରକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବୋଉଟିଏ ଦରକାର, ତେଣୁ ତମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ହବ, ହେଲା? କହିଲ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବି। କଣ? ଏଇ ଖୋଜିବ। ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ରହିଲା କୋଉଠି? କନ୍ୟା ପକ୍ଷକୁ ଖବର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବାହାଘର ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, କନ୍ୟାର ନାଁ କଣ କହିଲେ? ନିମା। ନିମା? ନିମା ମାନେ ତ ନିମ। ନାଁଟା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତ ପିତା ଲାଗୁଛି। ନାଇଁ କଥା କଣ କି, ଏ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ୟାର ଯୋଡ଼ିଏ ଭାଇ ଜମପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଦି ଭାଇ ପରେ ଏ କନ୍ୟାଟିର ଜନ୍ମ ହେଲା। କନ୍ୟାଟି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ମାର ଲୋଭ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଭୟ ମଧ୍ୟ ହେଲା, କାଳେ ଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟି ମୋର ପୁଣି ଜମପୁରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବ କି? এই ভୟରେ এই ଝିଅଟିର ନାଁ ରଖିଦେଲା ନିମା। ନିମା ମାନେ ପିତା, ଯୋଉଟା କି ଜମକୁ ଅରୁଚି। ଜମ ଯାହାକୁ ରୁଚିଲାନି, ଆମ ଭାଇଙ୍କି ସେ ରୁଚିବ ତ? ଚୁପ୍ କର, ସାନ ବଡ଼ କାହାରି କି ଖାତିର ନାହିଁ। ତାକୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ କିଲୋ? ସିଏ କହିବନି ତ କହିବ କିଏ? ବରର ଭଉଣୀ ପରା। ବରର ଭଉଣୀ ବୋଲି ତୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ ବତା ନାହିଁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଏବେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ବାବୁଙ୍କର ମତ କଣ ସେଇଟା ଜାଣିବା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର। ଭାଇ, ଆପଣ ରାଜି ତ? ତା କଥାରେ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ଯୋଉଠି କହିବି ବାହାଘର ସେଇଠି ହବ। ଏଇ ତ ମା ତ କହିଲେ ସେ ଯୋଉଠି ହଁ କରିବ ସେଇଠି ହବ। ଦିନ ଠିକ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗ ତିଥିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘରଟା ହଉ। ହେଲା। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଶିବୁ, ଯେ ଆଗ ତିଥିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବାହାଘର ହବ। ଆରେ ଆଈ ଯୋଉଥିରେ ହାତ ଦେଇଛି ସେ ସହଜେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ହେଲେ ଆଗ ତିଥିରେ ତୋର ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ବାଜିବ ହିଁ ବାଜିବ।
कौन है तू पुणी रांधिलु केते दिन ताकू एमिति बसई बसई खाइବାକୁ दउतु छोटा पिलाटा माँ को छाड़ी आसी माँ कथा मन पड़ुथिबो बळे सब कथा संभाली जबानी केबे आ संभाली बाबा बाहागर जाय 2 मास हेलानी आ सातरेंगर काम करिया को गोड़ हाथ चलुनी मु जाए डाके आ सिया जी काम करिवो माने करिवो चंपा ता देह तो भल लागेनी सेइथि पई टिके सोई पड़िछि देह खराब बुझिलु काम न करिवार एगुडा को सब गोटे गोटे बहाना भाउज 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 चंपा बेला से दिगण हेलानी सोइछ कोन बा उठी जाना काम बैठ करिवो कौन देह पे भल नहीं कि देखी देखी ताती अछि कि काई म ताती बात तो किछि नाही होई से पुणी बुढ़ी लोकटा काम पे काउलु काउलु होउची आ तुम आखि कोन देखा जाउनी कि हे उठी जा काम बैठ करिवो कौन है लगी माँ तुटा भारी कपाली रोजगारिया गेरस्त पाइचु घरे किछि झंझट नहीं मु शुणी शाशु तोर भारी भल लोक तांकु अनेक किछि कथा कहबु नहीं जहाँ ठारी ठारी दउथु तू तो से घरे सातानी हेई रहिबु बुझिलु मो गेरस्त रोजगारिया मु ए घर सातानी मु काई काम करबी मु कोन ए घर पोइली रोजगारिया गेरस्त पाइचु घरे किछि झंझट नहीं तू तो से घरे सातानी हेई रहिबु अच्छा तुम भाई के सब कथा कही दो ना भाई जानले से गधुंटा घरे रखिबे तो पिटी पिटी ता पिठू छाल उतार देबी देख तमें जो न कहब कथाटा समाधान हम केमती कहल सबु नाट से बोउर आरंभर मुंडरे बसई ता मुह बढ़े देछि ना 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 सेमिति कहनी बौ तक मार स्नेह देइचंती से फायदा उठै चलछि तमे काहेकि एमिति जियो ठीक कल कहलो समस्त तो मिसी निष्पत्ति नल जे से जियो को बौ करी आनिबा एतर मोर भूल रहिला कोठी मध्यस्थर कथा तो सब भल लागिला हेले ता दिहरे एते गुण अछि कि जानतिला तमे भाई को समाधान बाट निश्चय फिटी जीवो भाई की कहबी कहूचो जे हेले कथाटा सुनले तांको मन केते कष्ट हबो भाई पड़जो तो ता छडा आम पाखरे उपाय नै मु आगो चेष्टा करी हारी गली भाई की कहबी कोन करिवो जेसा को तेसा माने एबे नुहे पर बुझे देबी भोग कहलानी कि माँ नहीं नेलु खा आलो 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 चू चू हे खाइ जाउ कोन किना हाथ गोड़ छिड़ी बुझु जेमिति आ महारानी को निजे बाढ़ी आनी खाइ पाउनांती कि चंपा तू पाटीटा बंद कलु मु काहे की पाटी बंद करी म मु कोन खा बापर खाउची भोक करी गिणी दउची आ आराम रे जे कुंभीरटा पर खट ऊपर सोउची तू ता सेवा करता आ तते से पोइली परी खटो हां से पोइली कोन कहलु पता मुही मो बो ए घरे पोइली आ तू सांतानी हां मु सांतानी मो गेरस्त रोजगार रे ए बुढ़ी चलची सुनिलु बो सुनिलु तो बहु कोन कहूची भाबुतली हाथ गोड़ दिरा अचल हेले देखुची क्या मोटा तो किछि कम नुह तू आम घरे पाटी करी रोकिएलो आम घरे पछी मामला ती करछि आलो बो खुंडटा परि बसी सुनुछु कोन बा आनिलु पनिकिटा ता मुंडू को दिगळ कर दिए तू चुप कलु भाउचा बड़ हबो ता संगे पाटी की पाटी जोड़ दउछु आज भाई आसंतु या कथा मु बुझछि मो घरे पछी मो सहित कले करूछु घर भांगी आलो बोहू माटा मोर चुप हो गलु बा से तोठू सान हबो ता कथा धर ना मा चुप हो जा तो झियो को तू चुप कर पार मते को चुप होबाको मु कोन का बापर खाइछि नाइ लो मा नाइ तू कहा बापर खाउनु से तोठू सान मु ताको बुझेई देबे
तू चुप कलु बहु एटा मोर बाप घर एठी तार जेतिक अधिकार अछि मोर भी सेतिक अधिकार अछि तू गलु एठो ए घरे पार्टी करिवार अधिकार तोर नाही सकाळ तारु आसी कळी हुडी परी कळी लगौछि कोन कहलु बहु मु कळी हुडी मुंड खानिलो तते मोर आने तू एठो जा तो बहु को फुल जम ने रखिता आमे ताको किछि कहबुनी आउ तू पोइली परे खटु था से मठरे गेली खटरे सोइताउ चंपा चंपा अरे कौन है कौन है चंपा किछेनी किसी नहीं कांची कहीं वो तो किसी कहला ना वो किछि कहनी बाहर लोके के किसी कहले कि सेमती किछि हेनी भाई अरे किसी तो नहीं कांदु कहीं सत को कौन है से घरे कोन है तमे को किछि जानि पारनो भाउज किछि काम करनी आ भोक लागिले मागी खाई दउची अइठा बसन भी उठौनी आ दिन राति खाली सोउची मु तुमको डरी के कथा कहू नथली भाबिली काळे कायदा काली बाटू को आसीबो हेले से मोसाई कड़ी करूची आ कहूची मु ए घर सांताणी मो गेरस्त रोजगारिया ठीक अच्छे जो पार्टी रे तते एते कथा कहिजे से पार्टीटा को चिरी मो दी फाड़ कर देबी तुमको सेई पे मु किछि कहू नथली तुमको मोरान ताको किछि कहबनी कहबिनी डरिछि ताको पिट्टी पिट्टी ता हाथ गोड़ जदि न भांगिछि तुमको मोरान भाई भाउजटा बोकीटा ताको पिटनी से परा घर लक्ष्मी आमो सहित कुआडे सुनु तू हलो कौन कहलु हलो बोऊटा खाली काठ गंडी भलिया खट ऊपर सोई रहिछि आ तो बो खट्टी खट्टी मारुछि कौन कहबी कहलु आई कहले कुळ कुटुंब को लाज आ न कहले कुळ भासी जाउछि से कोन खाली खट ऊपर सोई रहउछि आई आउ किछि कहिले पदु को पद जोडी कळी करूछि कहूछि से कोडे घरर सांताणी आ समस्त कोडे पोइली एई कथा को ना पेली देली कलिकता को बुझिलो हरे तमे दीटा मते टिके आगुरु कहि दलनी एमिति असुआ बतई थांती जे तार ये ढंग केबे तू छाड़ी जानदे आलो सेई घरे थाउ थाउ पर मु ए कथा जानि परलिनी कथाटा को तम मा झियो घंट घोड़ेकी रखी था यारे पछक अंटी पड़ी गलानी बुझिलु अंटीर निया को केबे लुचेई बुएनी मु कोन कले गिलो मो ऊपर लागुचु बहुत ताको मुंडरे बसेइची आ सांताणी परे बसे बसे खाइबा को दउची एबे तो नेडी गुडा कहूनी की बही गला संभाळे अरे किछि कुआडे हैनी थय ध अरे हमें एते लोक थाउ थाउ से कोन आमठू एते बळेई जीव आई तू जेमिति ले एक कथार गोटे समाधान करे नले से घर को शांति फेरिबनी ओहो तते परा कहली रह टिके मते टिके भाबिबा को दे मु टिके भाबे कौन है कौन काम दाम सब सरलानी तो कोठी आ सइला जे बहुत ए जाय सोइची काम सेमिति पक्की रखिता शांत माने आसिले तू केमिति कोन करी मु देखिबिनी शांत को शांत आसुचंती कि अलकापुर जमीदार निमेश साहू आज परा कथा पका हबो आ महाप्रसाद उठिबो कथा पक्का हबो महाप्रसाद उठिबो तू आ न जानला परी हो ना भाई हमर आउ गुटे भाबे बुझिलो कौन कहलु शिव आउ गोटे बाहाबो बाहा हेबेनी आउ कोन तोरी परी बहुर सेवा करथबे तुच्छ अलसमानटा को ता बाप भाई सत मिछ कही मो भाई बेकर छन देचंती कुटा खंड को दिखंड करूनी आउ कोन ताकू नै मो भाई दिन काटथांदे आलो बहु जति काम दाम करूनी ताको बुझेई दोनी आउ गोटे बाहाबो बोली निष्पत्ति नउछि कांकी सीए तांको कचेरी कथा बुझिबे ना आकु कहबे एइटा कर सेइटा कर
ଆଉ ମନେ ମନେ ତ ନିଜକୁ ସାନ୍ତାଣୀ ଭାବୁଛି। ନୂଆ ଭଜ ଆସିଲେ ବୁଝିଯିବ ଯେ। ଚମ୍ପା ଚମ୍ପା ନେ ଏ ଲଡୁ ତକ ରଖିଦେ। ହଇରେ ତମେ ସବୁ ଶିଖା ଶିଖି ହେଇକିରି ଏତେ କଥା କରିସାରିଲଣି ଟି? ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ବୋହୂ ଏ ଘରେ ଥାଉ ଥାଉ ତମେ କେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଏ ଘରକୁ ଆଣିବ। ନିମା ଅଛି ବୋଲି ତୋର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତ? ହେଲା, ତା ଭାଇକୁ ମୁଁ ଖବର ଦଉଛି, ସେ ତା ଭଉଣୀକି ଆସି ନେଇଯିବ। ଶିବୁ ଏମିତି ବି ତ ସୌଜୁଣୀ ଦିଟା କଳିକଜିଆ କରିଥାନ୍ତେ। ଇଏ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ କଣ୍ଟା ଯିବ। ଶିବୁ ତୁ ଏ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ଲୋ ବୋଉ, ତୋ ନୂଆ ବୋଉ ସବୁ କାମ ଦାମ କରିବ, ତୋ କଥା ମାନି ଚଳିବ। ଆଲୋ ଚମ୍ପା, ଦହି ଆଣିଛୁ ଟି? ସାନ୍ତ ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହଁ ଆଣିଛି, ସେଇଠି ରଖିଦେଇଛି। ଆରେ କଣ ଦହି କଥା କହୁଛ କିଲୋ? ଏ ମତେ ଟିକେ ଦବଟି। କାଲି ରାତିରୁ ମୋ ପେଟଟା ଖାଲି ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି। ଆଲୋ ମତେ କୁଆଡେ ଦହି ଦିଆହବ? ଝିଅ ଘର ବାଲା ଆସୁଛନ୍ତି କଥା ପକା କରିବାକୁ। ଝିଅ ଘର ବାଲା? ଆଲୋ କୋଉ ଝିଅ ଘର ବାଲା? ଭାଇ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଆଗ ତିଥିରେ। ଶିବୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ବାହା ହଉଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ତ ମତେ ଆଉ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଶାଢୀ ମିଳିଯିବ। ଆଇ ଗୋଟେ କାହିଁକି, ଏଥରକ 2 ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ଶାଢୀ ଦେବି। ଆରେ ଶିବୁ, ତୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଆଣିଲେ ଏ ବୋହୁଟା କୁଆଡେ ଯିବ? ବାପ ଘରକୁ। ତା ଭାଇକୁ ଆଜି ମୁଁ ଖବର ଦଉଛି, ସେ ଆସି ତା ଭଉଣୀକୁ ନେଇଯିବ। ଆଉ ତା ଭାଇ ଯଦି ନ ନବ? ନ ନେଲେ ନାଇଁ, ଆମ ଢିକିଶାଳଟା ଖୋଲା ଅଛି, ସେ ସେଇଠି ରହିବ। ଆଉ ଖାଇବ କଣ? କାହିଁକି? ନୂଆ ଭାଉଜ ଖାଇସାରି ଯାହା ଛାଡିଯିବେ ତାକୁ ଖାଇବ। ଆଲୋ ଝିଅ ଘର ଲୋକ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ହଉ ହଉ, ତମେ ଯା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ଫଳଖିଆ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ ବୋହୁଟା କଣ କରୁଛି। ଆଲେ ବୋହୁ, ଆଲେ କଣ କରୁଛୁ ବା? ତୁ କପାଳ ଫାଟିଲା ଲୋ ନା। 2 ମାସ ହେଲାଣି ସାନ୍ତାଣୀ ହେଇଥିଲୁ, ଏବେ ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିଲୁ। ଏଠି ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ତୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳା। ଆଇ ତାଙ୍କୁ କୋ ସେ ବାହା ହେବେନି। ଆଲୋ ସେ ଖଞ୍ଜା ଟୋକାଟା କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିବ? ଆଉ ତୁ ତ ଘରର କାମ ଦାମ କିଛି କଲୁ, ଏମିତି କି ନିଜ ଖାଇବା ଭାତ ବି ବାଢିକିରି ଖାଇଲୁନୁ। ନଣନ୍ଦ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ କଳି କଜିଆ କଲୁ, ଖାଇକିରି ଖାଲି ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ସବୁ କାମ କରିବି ଆଇ। ଆଉ ମତେ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେ ଶିବୁକୁ କହିଲେ ହବା, ସିଏ ବୁଝିବ। ସେ ମୋ କଥା ଜମା ଶୁଣିବେନି। ହଁ ଶୁଣିବନି ନା, କେମିତି ନ ଶୁଣିବ ଦେଖିବା। ଆରେ ଶିବୁ, ଇଆଡେ ଆଇଲୁ ବାପା। ଆ ବା। ଆରେ କାଇ ପାଟି କରୁଛୁ, କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ଦେଖୁନୁ ଗୋଡ ଦିଟା ମୋର ଜାବୁଡିକି ଧରିଛି, କାଟିଲେନି। ଶୁଣୁ ତା କଥା ଶୁଣୁ। ହେଲା, ଆରେ ଶୁଣୁ ସେ କଣ କହୁଛି। ଛାଡେ, ଗୋଡ଼ ଛାଡୁଛି, ଛାଡେ। ଆରେ ଶିବୁ, ଆରେ ଶୁଣୁ, ସିଏ କହୁଛି ଏଣିକି ଘରର କାମ ଦାମ ସବୁ କରି। କାଇଁ ସେ ନିଜେ କିଛି କହୁନି? ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବୁଝିବେନି, ସଫା ସଫା କର, ଘରର ସବୁ କାମ କରିବୁ। ହଁ ମୁଁ ସବୁ କରିବି ଏବେ। ଯା, ବୋଉର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ, ଯା। ମୁଁ ସବୁ କରିବି ବୋଉ। କହୁଥିଲା ନା? ଆରେ ଶିବୁ, ସେ କହୁଛି ଏଣିକି ଘରର ସବୁ କାମ ଦାମ କରିବ। ନଣନ୍ଦ ସହିତ କଳି କରିବୁନି। ନଣନ୍ଦର ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ। ଛି ଛି ଭାଉଜ, ତମେ କଣ ଭୁଲ ମାଗୁଛ? ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ତମକୁ ବାଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଆମର ଏଇ ପାଲା।